Na. O bawar special bakbakan event diri sa Alegria, Cordoba, Cebu. May daog ang Desert Camel sa atong game 1 kini game 2 na. Side out, side out. O atong sponsor ning atong special bakbakan event ha, mao si Sir Jonathan Arqueon. Ay, Jobert. Wala binomba sa ere. Gibunalan sakto. Oh, 1-0 na, 1-0. Okay. Ay, tara. Gikamang ni Idol Jobert. Lamba ni Konsihal. Pumasok. Okay, dia dari Sport Channel ha. Dia Sport Channel. Dia og si Kuan Busagak. Ryan Ruby. Kulapo. Jomar. Pus. Out ball. 1-0 bola sa Team Desert Camel. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para dos. Out ball. Point. 2-0 na. Kini para 3. Servisyo Idol Jobert Marcinas. Agay to agsik na san si Jojo. 3-0. May daog sa game 1 na ang Team Desert Camel kontra sa Team Philippines. Ang Team Philippines sila Jomar og si Konsihal Joel. Ay, kabang Jobert. Out ball. Servisyo Jojo. Kulapo. Jojo. Nice defense. Tara. Out ball si Idol Jobert. Shout out sa ni Oliver Montijo ha, diha sa Atbang. Mao nay upat ka bukang nag-cover ng atong bakbakan ron dire ha. 2-3. Dire si Sport Channel si Ryan Ruby o si Oliver Montijo uban natong nag-cover ning atong special bakbakan event dire sa Alegria, Cordoba. Grabe ha. Pamugong dia Jo. Delikado. Delikado ka dia Jo. Dos tres mangiga na itong skora, 2-3. Servisyo, Sir Jonathan Arqueon. Jomar, Sir Jonathan. Answering. Tuara. Kulapo to na riskyo. Lobo. Bang. Jobert. Kulapo. Ay, may uplok ang tirang Kulapo. 2-3 mangiga na itong skora, 2-3. Servisyo, Konsihal. Kulapo. Jomar. Wala ka niya, Jobert. Taga kalit. Sao pa Sir Jonathan. Bubuan Konsihal. Wa madutli. Ang Team Desert Camel. Pektos ni Jomar. Wa kabot. 2-3 sa 2-3. Servisyo Kulapo. Konsihal Joel. Bang! Tora. Tok pun ni grabe Sir Jonathan. Susan Roses Amalia Puentes. Dos tres servisyo Jomar Uma. Kulapo. Kamang na. Tara. Jobert. Inside para ba? Kulapo. Kaut mong Kulapo. Out ball. Side out ha. 2-3 lang gyapon atong score. Para champion na ang Team Desert Camel ng atong bakbakan ha, kay sila midaog sila sa game 1 kini game 2 na. Jojo, tokpod. Igang Sir Jonathan ay 4. 2.
Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas, Jojo. Wala po, easy ball. Answer by Jomar Roma. Ikamang ni Idol Jobert. Jobert, wala na, munal na. 5-2. Sakitas lapdos eh. 2-5 atong score, 2-5. Kini para size. Servisyo, Jobert. Lobo. Jobert. Jojo, pouring in. Added by Consiel Jewel. Kulapo countering the shots coming from team Philippines. Idol Jobert, net bag. 2-3 mga igan, 2-3. Oh, 2-5, 2-5. Tulo ka puntos ang labaw, ha? Ako, sumablay. Bola sa Team Desert Camel. Servisyo ni Sir Jonathan. Tara, Jomar. Bang, Kulapo. Rak-rak. Ay, tuara. Bang! Size 2 in favor of Team Desert Camel. Binaon ng 4 na kalamangan ang Team Philippines. This game is brought to you by Maricel Antoinette Ciceron, Karkar Bisiling Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap. Kini para City na sa Team Desert Camel. Gipakat-kat pag yung Kulapo. Gitiwasan pag yun. City 2. City 2. 5 puntos ang kalamangan sa Team Desert Camel. Here comes Sir Jonathan Arqueon. Jomar. Jobert. Kulapo. Ang Jobert attack. Parang gisagang ni Consiel. Bo mayos Kulapo. Ay, milapos na gyud. Di kapugnan. Grabe ang Kulapo eh. Nagmangta si Kulapo. Panuway na si Idol Kulapo na. 2-8. Kini servisyo Sir Jonathan Arqueon. Bang, Jomar. Kulapo. Rak-rak. Fire and goal. Sabit. Dos 8 ato skora, 2-8. 6-point lead in favor of Team Desert Camel. Servisyo Consiel Jewel. Kulapo. Jomar Roma to the rescue. Kulapo answering the shots coming from Team Philippines. Out ball ang Team Philippines. Bola sa Team Desert Camel. Here comes Kulapo para 9. Wala kang trabaho dam. Dam, ano ka dam? Ano sila ilam dam? Tuara banggis Consiel. Point 9-2. Kini para G's na. Tulo na lang ka puntos. O mo champion na ang Team Desert Camel. Jomar kuha paswanhan. Balik Jomar. Jomar nice defense. Side out, side out. Servisyo Jomar. Jomar again. Si Jonathan. Bang! Sharon Cunita. Pong pangkonsyal Joel Sharon Cunita. Di mumdutlan. Taray. Servisyo Jomar. 3-9 na. Dapa. Pukot. Side out, side out. 3-9 ha. 3-9. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Desert Camel. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jojo to Jobert. Okay, Jomar. Bang! Hala, kaya muntik na. Dakdakan, bato. Hala, Jo! Kami tarbas attack ni Konsihal, oy. G's, 3 na.
Last 2 na ang Team Desert Camel para champion. Last 2 balls. Pumasok ang tira ng Jomar. Side out, side out. 3 Gs ha, 3 Gs. Servisyo Jojo. Jomar. Sir Jonathan Arqueon. Spike ka ni Jojo. 4 Gs. 4 Gs in favor of Team Desert Camel. Servisyo Jojo. Kulapo. Consel Joel. Bang! Tara. Tara. Jomar. Jobert. Bombing the defense of Team Philippines. Out ball, out ball. Aba nako. 4 Gs sa 4 Gs in favor of Team Desert Camel. Here comes Sir Jonathan Arqueon to serve para unsi. Jomar. Jobert throwing bombs. Jobert again. Git. Ay, grabe attacking tuwa. Naka-counter pa ha ang Team Philippines. Quatro Gs mga igana, 4 Gs. Bola sa Team Philippines. Servisyo Consel Joel para 5. Wala po. Ito Consel. Sabit. Side out, side out. Okay, bola sa Team Desert Camel. Last 2 sa Desert Camel ha. Lobo, yatag. Jobert. To Jomar. Kulapo. Firing. Wala kaya. Consel Joel. Keeping Team Philippines alive. Buhay pa ang Team Philippines. Servisyo Jomar. Out ball. 5 Gs. Cinco Gs kini para 6. Jojo. Jobert. Out ball, out ball. 6 Gs na. 4 na lang ang lamang sa Team Desert Camel. Servisyo Jomar Roma o Team Philippines. Out ball na naman ang Team Desert Camel. City Gs na. 3 puntos na lang. Kulapo. Jomar. Kulapo. Overhead shot. Pasok na pasok. Gikaingin ni Kulapo ang overhead sa Team Philippines. Perting hawa na. Bola sa Team Desert Camel. Nako. Jobert. Allah kadiha. Muntik na. Tuara. Buhay pa ha, buhay pa ang Team Philippines. City Gs. Servisyo Jojo. Tuara. Jomar binumba na sa ere. Countered by Kulapo. Kulapo again on the attack. Defended by Team Philippines. Jomar. Jojo countering the shots. Jomar tapol. Nako! Jomar! Jomar! Rosan Roses. Sir Jonathan Arqueon. Sir Jonathan Arqueon kay kuhaan yun. Pamatay sa Team Desert Camel. Out ball, out ball. Bola sa Team Philippines. City Gs ha. Servisyo Consel Joel. Jomar. Kulapo. Jomar again. Lagi. Point. 8 Gs na. 8 Gs. Hinahinay mikamang ang Team Philippines. 8 Gs. Duha na lang. Kini para 9. Kulapo. Jomar. Jojo, tara, nagpauwa na ang Team Philippines. Heavy rainfall na. Inside kayo. La, Jomar. Nice defense coming from Jomar Roma. La, Jo! No, come on, Jo! La, wala.
Ginubaan na nas bayis pagsukan eh. Kinsa kay mabikilan eh. Kinsa kay maipitan eh. Ana. Bang! Tabang! Tabang! Inside. 8-10 mga igan, side out ha. Bola sa team Desert Camel. Here comes Kulapo para 11. Hindi matapos-tapos sa team Desert Camel. Ocho G's mga igan, 8 G's. Servisyo na king of backstab, Joma Roma. Out ball. No, BG's na. 1 point game na lang. Jomar pouring in. Push shot ni Sergio Nathan Arqueon. Out ball. Iguales G's na. 10 all na. Last 2 balls. Last 2 points ang both teams mga igan. Servisyo Jomar. Pagkakataon na Jomar. Laras. Haplas. Bang. Pa. Jomar again. On the attack. Bang. Inside lagi. Iguales G's mga igan ha. Iguales G's. Bola sa team Desert Camel. Lobo lang ikayo. Lobo kayo. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jojo. Kulapo. Jomar. Kulapo firing his shots answered by Consel Jewel. Nice defense. Tuara. Sige. Wala. Gibuyukan nagmayong Kulapo. Jomar namato na. Side out. Inside kaya tiran Jomar Roma. Iguales G's. Okay. Iguales G's. Bola sa Team Philippines. Jobert. Jomar. Susan Roses Amalia Puentes. Side out. Bola sa Team Desert Camel. Kombate. Consel Joel. Out ball. On si G's na mga igan. On si G's. For the win na ang Team Desert Camel against sa Team Philippines. Para champion mga igan. Huwag kayong kukurap. Out ball. Okay, back to live action. G's 11. Kini para igualis ni sa Team Philippines kontra sa Team Desert Camel. Jobert Barcinas. Bundakan ni Kunsyal. Kamang ni Jojo. Kulapo. Tuara. Tok mo ni Jojo. Perting lubuha. Bang! Butangan. Grabe. Anin matibas sa bang! Grabe. Pamumbang Team Desert Camel ha? Pero lumalaban ang Team Philippines. Nako! Kuha pa si Jonathan. Fire in the hole! Mamaya! Nakaka-counter pa. Namata pa ang Team Philippines. Woo! For the kill na sana pero nasanggapan ni Idol Jobert. Pumasok pa. Jason C mga igan. Jason C. Kulapo is the best to serve. Jojo. To Kulapo. Jomar Roma. Buwana. Kulapo. Pinuspusay sakto Jomar. Gay. Tuara may champion ang Team Desert Camel. 2-0 ang atong standing in favor of Team Desert Camel.